بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں آج آپ کے سامنے انتہائی بوجھل دل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ چکوال میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک کمسن بچی ہانیہ شہید ہوئی۔ اس واقعے میں اس کے والد اور بھائی بھی زخمی۔ اس خاندان کے دکھ اور صدمے کے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ پنجاب پولیس کی جانب سے میں ہانیہ کے والدین، اس کے بھائی، اس کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور ان تمام لوگوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتا ہوں جو اس بچی سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بے گناہ کی جان، خصوصاً ایک معصوم بچی کی، کسی صورت میں کوئی معمول کا آپریشن یا اسے غلط طریقہ کار، دباؤ، غلط فہمی یا پولیسنگ کے پیچھے کے مشکلات کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا۔ ایک معصوم چھوٹی سی بچی کی جان گئی ہے، ایک خاندان اجڑ گیا ہے۔ پنجاب پولیس اس واقعے کی سنگینی کو مکمل طور پہ تسلیم کرتی ہے۔ پولیس آفیسرز کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ شہریوں کی حفاظت کے لیے دیا گیا، نہ کہ انہیں خطرے میں ڈالیں۔ اسی لیے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور جب بھی اس میں کوئی غلط ہو تو اس کی جواب دہی بھی ہونی چاہیے۔ اس واقعے کے اندر واقعے کے فوراً بعد فوجداری کارروائی شروع کی گئی، اور جو پولیس اہلکار اس میں ملوث پایا گیا وہ زیر تفتیش ہے، اور حراست میں لے کے مزید تفتیش جاری ہے۔ حقائق کو غیر جانبدار، شفاف اور پیشہ ورانہ انداز میں سامنے لانے کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دی گئی۔ میں سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ تفتیش کسی کو بچانے کے لیے نہیں ہوگی، یہ تفتیش سچ تک پہنچنے کے لیے ہوگی۔ اس میں جو ایویڈنس اکٹھی کی جائے گی اسی کی بیس پہ اس کا فیصلہ ہوگا اور ٹرائل چلایا جائے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی ماننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ادارہ اس وقت تک عوام کا اعتماد برقرار نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ اپنی غلطی نہ مانے۔ پنجاب پولیس ایک عوام کی خدمت کا ادارہ ہے، اور ہم کسی ایسے اہلکار کی غیر قانونی، غیر معتاد، غفلت پر مبنی یا اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کے عمل کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ تفتیش چل رہی ہے، اس تفتیش کو مکمل کیا جائے، اور ہم بھی پولیس ڈپارٹمنٹ، پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کے تمام ادارے یہ انشور کر رہے ہیں کہ یہ تفتیش شفاف طور پہ مکمل کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انتظامات کیے جائیں، اس طرح کے پریکاشنری میجرز لیے جائیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ آئندہ سے اس قسم کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ ہو۔ میں آخر میں پھر ایک دفعہ یہ دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس صرف ایک کیس فائل، ایک خبر یا ایک افسوسناک واقعہ نہیں تھا، وہ ایک معصوم بچی تھی۔ اس کی زندگی اہم تھی، اس کے خاندان کا دکھ بھی اہم ہے، عوام کا اعتماد بھی اہم ہے۔ ہم ایز این انسٹیٹیوشن ہر شخص کو انصاف دینے کے پابند ہیں، اور ہم اس کے جواب دیں، اور انشاءاللہ ہم یہاں بھی نیک نیتی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ یہ تفتیش کریں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ پریس کانفرنس لیٹ اس لیے کرنی پڑی کہ میں آج صبح ڈی جی خان گیا تھا۔ ڈی جی خان میں بالکل بارڈر کے بارڈر کے ساتھ 3-4 دن پہلے جو حملہ ہماری چوکی پہ ہوا تھا، میں اس کو دیکھنے گیا۔ 2 جوان جو ہمارے شہید ہوئے ان کے گھر گیا، ایک کے لاغر والد جو بالکل بیمار عمر رسیدہ تھے ان سے ملا، دوسرے کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک 3 سال کا تھا، ایک 2 سال کا، ان کو میں نے دیکھا۔ تو آج جو میں نے آپ سے عرض کی نا کہ جو دکھ ہے وہ دکھ ان تینوں شہیدوں کا، جو یہ چھوٹی بچی بھی اور وہ دونوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں وہاں گیا اس چوکی کی اگر آپ نے فوٹوگراف دیکھی ہوں تو اس کی ڈبل لیئرڈ وال تھی، وہ گر چکی ہے، وہاں پہ بالکل اوپن ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ سارے کے سارے جوان وہیں کھڑے ہیں، آپ چیک کرائیں۔ اتنی موٹی دیوار کے ہوتے ہوئے اتنا نقصان ہوا، آج وہ اوپن ہے۔ ہم نے اپنی اسپیس نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، ہم وہیں کھڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے چند ماہ میں پولیس کے اور نقصانات بھی ہوئے۔ پچھلے 1 ماہ میں 2 اہلکار تو صرف سی سی ڈی کے شہید ہوئے، ایک لاہور میں اور ایک گجرات میں۔ میں جب سی سی ڈی کے اہلکار جو گجرات میں شہید ہوئے ان کے گھر گیا، آپ خود چیک کرائیں، آپ چیک کرائیں کہ وہ وقوعہ کیسے ہوا تھا اور وہ شہید کیسے ہوا، وہ کتنی دیر اس ملزم کے پیچھے بھاگا، سادے کپڑوں میں تھا، اس کے ساتھ وہ کیسے لڑا۔ چھوڑ سکتا تھا نا، چھوڑ دیتا تو آج زندہ ہوتا، نہیں چھوڑا، آپ چیک کرائیں۔ تو میں آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس میں مکمل انصاف کو مکمل یقین ہے۔ تھینک یو۔ اچھا سر، سوال یہ تھا وہ آپ نے بات کی، ابھی سوال آپ نے بڑا لمبا جو بول رہے ہیں۔ اچھا سر، اینتھنی البنی نے جو کہا وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا جو انہوں نے کہا ہے، اور نمبر 2 یہ کہنا ہے کہ ڈی پی چکوال پولیس کی جانب سے آپ نے ٹھیک کہا کہ انصاف دیا جائے گا، لیکن انہوں نے جو مقدمہ درج کیا ہے اس مقدمے میں اس کانسٹیبل کا تو نام ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت جلدی کی پرچہ دینے میں، نمبر 2 اس ملزم کا نام جس نے اس بچی کو شہید کیا ہے اس کو انہوں نے ترتیبِ بیان میں ڈال دیا ہے، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس 302 سے آگے جا کر 318 یا 319 میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کی بریت ہو جائے گی۔ میں اس میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں مقدمہ زیر تفتیش ہے، میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ایسی کوئی ڈیٹیل ڈسکس نہیں کروں گا جو کہ انویسٹیگیشن کو، ایک سیکنڈ، جو اس کی انویسٹیگیشن کو اور اس کی آؤٹ کم کو افیکٹ کرے۔ لیکن سر اس میں جو مقدمہ درج کیا چکوال پولیس نے، انہوں نے بہت جلدی، جب کہ یہ واقعہ جب ہوا تھا وہ بچی ہاسپٹل جا چکی تھی، گاڑی وہاں سے ایک تو فورینسک جو تھی اس گاڑی کو واپس وہاں پہ لانا چاہیے تھا، نمبر 2 جب بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پرچے میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا کہ یہ کانسٹیبل کی فائرنگ سے ڈیتھ ہوئی ہے، اس کی سرکاری پسٹل ہے، سرکاری پسٹل آپ نے قبضے میں لے لیا، اس کو آپ نے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا، تو کیا آپ اس کو 302 کو کس طرح چلان کریں گے؟ سر اس کا تو جواب دینا پڑے گا چکوال پولیس کو۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو۔ فرسٹ آف آل یہ جب ایف آئی آر درج ہوئی تھی، ایف آئی آر فوری طور پہ درج ہوئی اور بچی کے والد صاحب کی مدعیت میں جو ایف آئی آر کا کنٹینٹ تھا انہوں نے جس طرح کا دیا اسی طرح کا ہم نے درج کیا۔ اگر اس کے اندر ہم آلٹریشن ریکمینڈ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ
फैमिली की, मीडिया की और सोसाइटी की क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा आना था कि पुलिस ने या सीसीडी ने इसके अंदर अमेंडमेंट क्यों की, जिस तरह की तहरीर उन्होंने दी, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने खदशे का इजहार किया कि इस तरह की एफआईआर जिसमें वो मुल्ज़म ओरिजिनल उस वक्त नॉमिनेट नहीं है, सिर्फ एक एहलकार का जिक्र है, इससे मैटर वो इससे जो केस के मटेरियल फैक्ट्स हैं उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वाई? क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, हमारे पुलिस के सीसीडी के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक वो बंदा, उसके जो वेपन है वो ऑफिशियली इशूड हुआ हुआ वेपन है, वो इस्टेब्लिश करता है कि ये वो वाला एहलकार है, नंबर 1। नंबर 2, उसका आई विटनेस जो हमारा सीसीडी का एक अपना अफसर है और जो बाद में फैमिली ने भी इस बात को रिकग्नाइज़ किया कि यस ये वही है, तो वो स्टेटमेंट, हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड, हमारे विटनेस की स्टेटमेंट के मुताबिक ये वही मुल्ज़म है जो पुलिस या सीसीडी का एहलकार है जिसने फायरिंग की। सो दिस इज़ एन इस्टेब्लिश्ड फैक्ट। ओरिजिनल बंदा नॉमिनेट ना होने से केस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर या केस के मेरिट्स के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। की हमेशा कामयाबी रही है कि उन्होंने डाकुओं को ना सिर्फ पकड़ा, उनको पुलिस मुकाबले में भी बाहर कर। लेकिन क्या वजह है कि एक सिविलियन लूटा जा रहा है और इस दौरान कांस्टेबल और एहलकार की तरफ से फायर खोल दिए जाते हैं बगैर किसी तस्दीक के? कानून क्या कहता है कि सिविलियन के होते हुए फायर खोला जा सकता है और बगैर तस्दीक किए उसको? राइट, ये आपने, मैं इनके क्वेश्चन का सवाल का जवाब ले लेते हैं। मैं इनके सवाल का जवाब ले लेते हैं। आपने जो क्वेश्चन उठाया ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी नुक्ते के ऊपर सीसीडी की पूरी जो अब ये इंसिडेंट हुआ है इसकी तफ्तीश इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। जब कोई इंसिडेंट, इस इंसिडेंट में एक ऑन गोइंग रॉबरी थी, हमारा अफसर वहाँ से एक गुजर रहा था। ये हुस्न इत्फाक है कि वो गलियाँ बहुत तंग हैं और वो गली का एक क्रॉस इंटरसेक्शन बना हुआ था जिसमें से सिर्फ गाड़ी का बोनट नज़र आ रहा था। एक अफसर वहाँ से गुजरा, उसने देखा हानिया की वालदा और उनके जो बाकी इनमेट्स थे, वालिद साहब, उनके पास 2 डाकू खड़े हुए थे, बोथ वर आर्म्ड, और वो उनका जेवर उतरवा रहे थे। वो अगर आप उनकी जो स्टेटमेंट है वो आप पढ़ें एफआईआर के अंदर तो उसमें क्लियर है, जेवर उतरवा रहे हैं। वो हमारा अफसर जो दूसरा था पासर बाय, वो फौरी तौर पे चंद फीट के फासले पे जो सीसीडी का सेंटर है वहाँ पे गया और उसने अंदर जो हमारा आर्म्ड सेंट्री ड्यूटी के ऊपर मौजूद था उसको इन्फॉर्म किया, उसको अलर्ट किया। हमारा अफसर जो ही बाहर आया, क्रॉस फायरिंग का वहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब उसमें आपने ये समझना कि सिर्फ गाड़ी का बोनट उसको नज़र आ रहा है। जो पहला क्रॉस फायरिंग स्टार्ट हुई है तो डाकुओं ने भाग के गाड़ी के पीछे ओट ली है। ये भी वो फैक्ट है जो रिकग्नाइज्ड फैक्ट है जो एफआईआर के अंदर मौजूद है। वहाँ से डाकू बैक साइड से एस्केप कर गए हैं फायरिंग करते हुए। उस वक्त सीसीडी के एहलकार को पता नहीं चला कि फायर कहाँ से आ रहा है, वो समझ रहा गाड़ी के अंदर से आ रहा है, क्योंकि गाड़ी ने जब डाकू पीछे एस्केप किए हैं, क्रॉस फायरिंग स्टार्ट हो गई थी, तो गाड़ी के जो ड्राइवर थे हानिया के वालिद साहब, उन्होंने गाड़ी को टर्न किया और उसको स्पीड अप किया। यहाँ से अब क्राइम स्टार्ट होता है। यहाँ तक जो था वो फैक्चुअल था, यहाँ तक क्राइम नहीं था, यहाँ तक एक रिस्पॉन्स टू द क्राइम था और एक एंगेजमेंट थी एक उसको क्रिमिनल को क्राइम से रोकने की। अब क्राइम स्टार्ट ये हुआ कि फायरिंग आ रही है गली की बैक साइड से, ये समझ रहा है कि फायर आ रहा है गाड़ी के अंदर से, और जब गाड़ी भाग रही है ही थॉट कि ये इसके अंदर डाकू हैं और इसने उसको इंगेज किया। दिस इज़ क्राइम। ये है वो जगह जहाँ पे सीसीडी के एहलकार की जजमेंट फॉल्टी थी, जहाँ पे इसको कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए था, जहाँ पे इसको टारगेट को पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि 100% कंफर्म होता कि इसके अंदर वो बंदा बैठा हुआ है जो सीसीडी के ऊपर फायर कर रहा है, ये इसके ऊपर फायर करता। महज अंदाजे के ऊपर, महज उसके ऊपर ये फायर नहीं कर सकते। मैं आपको एक इस पर रूल ऑफ थंब बताता हूँ जो पुलिस के अंदर और हम सीसीडी में ये फॉलो करते हैं। हमारी एसओपी है कि अगर हम किसी घर के ऊपर भी रेड करेंगे, वहाँ पे डाकू की अगर फैमिली हो, उसकी औरत या उसका बच्चा हो, हम उसकी भी लाइफ की प्रोटेक्शन करते हैं। वी आर लीगली बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ इनोसेंट सिटीजन्स। उसकी लाइफ की प्रोटेक्शन में अगर बड़े से बड़ा क्रिमिनल को बेनिफिट मिल जाता है और वो वहाँ से एस्केप उसको हो जाता है,
वो हम समझते हैं कि SOP के एन मुताबिक है। तो यहाँ पे ये गलती हुई, इस अफसर की जो जजमेंट थी इट वाज वेरी फॉल्टी, और उसने फोर्स का गलत इस्तेमाल किया, और दैट यूज़ ऑफ फोर्स, एक्सेसिव फोर्स, इट लेड टू ट्रेजिक डिमाइज ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड इंजरीज टू हर ब्रदर एंड फादर। सर एक सेकंड, भाट साहब को बात कर लेना। जी भाट साहब। चड्ढा साहब, कोई भी इंसिडेंट है हम FIR में लिखते हैं वजह ना, हमेशा जिक्र किया जाता है। जिस तरह का ये इंसिडेंट है, फोर्स को तो फिर अपने पुलिस मुलाजिम के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसने इरादातन तो ये नहीं सोचा होगा कि ये फैमिली जो है इसको मार दिया जाए। मैं इसका जवाब जी, ये पहला वाकया नहीं है कि जो इस तरह का पेश आया हो। इस तरह के पहले हमारी पुलिस के दौरान बेशुमार वाकया पेश आ चुके हैं। सानिया साहिबा ले लें, लाहौर में कई वाकया पेश आए हैं। तो ऑलमोस्ट फिर क्या होता है कि फिर पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक वाकया पेश आया, जय साहब के बेटे ने 2 लड़कियों को राउंड डाला, बाद में क्या हुआ, अगले दिन सुलह हो गई। तो इसमें क्या यकीनी बनाया जाएगा कि CCD अपनी तरबियत की तरफ जाएगी? असल काम तो आ रहा है ये ट्रेनिंग का, कि अगर हमारे उस मुलाजिम की ट्रेनिंग होती है कि हमने इस फैमिली को बचाना है, उसने खुद आंखों से देखा कि वो डाकू उसको एक वारदात के दौरान उनसे सामान छीन रहे हैं, उसने आनन फानन फायरिंग कर दी कि शायद गाड़ी भी डाकुओं की है, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट पेश आ गया। तो अब फोर्स का वो मुलाजिम इरादा तो फिर उसको पता नहीं कर रहा था। जिस तरह अभी आजी साहब ने बताया कि हमारे 2 मुलाजिम शहीद हो गए हैं, आपके साथ उसके बराबर में 2 के शरीक हैं। आज जिस तरह आजी साहब बता रहे हैं कि डीजी खां में एक वाकया हुआ, वो भी हमारे चलो सवाल करो। इस क्वेश्चन का एक मिनट जी, आराम एक सेकंड, एक दूसरा छोटा सा सवाल मेरा ये है, ज़ेरे पंजाब की हिदायत पर पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है कि लोगों के साथ आपके रवैये बेहतर होने चाहिए। पंजाब पुलिस के लोगों के साथ तो क्या मीडिया के साथ लोगों ने पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। मैं शहर में पंजाब में जराइम खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा कार्रवाई की है, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह के वाकयात की आइंदा रोकथाम के लिए CCD और महकमा पुलिस क्या कर रहा है? जैसे कि मैंने आपको, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ आपको। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया आपसे अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि हमने सिर्फ इसको इस तफ्तीश तक लिमिट नहीं रखना, हमने इधर भी जाना है कि ये क्यों हुआ, हमें क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, वो इंशाल्लाह हम देख रहे हैं, उस पे काम हो रहा है, और हम अपनी तरबियत और जो जो रिक्वायर्ड है वो सब किया जाएगा। ये मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया और इंशाल्लाह मैं दोबारा आपको बताता हूँ तो ये ज़रूर किया जाएगा। अगर आप अलाउ करें तो लेट अस रिकग्नाइज, जिनको रिकग्नाइज करें सिर्फ वो बोलें। थैंक यू। हाँ सर, जो खबर आई कि जो मुल्ज़मान थे मुबैना तौर पर वो गिरफ्तार हुए या एक रेड के दौरान मारे गए, सर 2 सवाल हैं। एक थे, क्या जो सामान लूटा गया था वो मुल्ज़मान से रिकवर हुआ, और इन सर्कमस्टांसेस में इनकाउंटर हुआ तो क्या बेहतर नहीं था, इतना हाई प्रोफाइल केस था और मुल्ज़मान को अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट किया जाता? ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असूली तौर पे तो वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम उनको ज़िंदा अरेस्ट करें, मगर जिस तरह आपने देखा कि इस इनकाउंटर में उन्होंने क्रॉस फायरिंग की और CCD को देखते सार ही उन्होंने CCD को इंगेज किया। इन इनकाउंटर्स में भी एग्जैक्टली वही हुआ है। हमारी एफर्ट थी उनको ज़िंदा अरेस्ट करने की, मगर उन्होंने बेतहाशा फायरिंग की और उस फायरिंग के अंदर वो दोनों न्यूट्रलाइज हुए। और क्या एक सेकंड,
اور سیکنڈ ایسا سے میرا سوال ہے کہ حفظآباد ٹرانسفر ہوئے کیا وہ ٹارگیٹ کی وجہ سے ہی ٹرانسفر ان کا ہوا کہ حوالے سے تھوڑی سی آپ بتا کریں یا سیاسی لیول پر ان کا ٹرانسفر کیا گیا؟ سب سے پہلے میں جے آئی ٹی کا پہلے اس کا جواب دے دیں، پہلے بھائی اس کا جواب دے دیں، پھر آپ کی طرف بھی تشریف لاتے ہیں۔ اس کی جے آئی ٹی بنائی جا چکی ہے، جے آئی ٹی کو ہیڈ ایس ایس پی راول پنڈی وہ کر رہے ہیں، اس میں ڈی ایس پی راول پنڈی وہ بھی شامل ہے، اس میں ایس پی سی سی ڈی راول پنڈی وہ بھی شامل ہے، اور اس کے اندر ہمارے 2 سینئر سیزنڈ انسپیکٹرز وہ بھی شامل ہیں، اور اس انویسٹیگیشن کی مانیٹرنگ جو کلوز سپرویژن ہے وہ میں خود کر رہا ہوں، اور اس پہ اوور آل جو مانیٹرنگ ہے وہ آئی جی صاحب کر رہے ہیں، اور ایون پروونشل گورنمنٹ چیف منسٹر سیکریٹریٹ اس پہ وہ ہر چند گھنٹوں بعد اس پہ پروگرس لیتے ہیں ہم سے۔ نمبر 1 نمبر 2 ایک منٹ میں ابھی مجھے جواب دینے دیجیے۔ اس پہ آپ نے دوسرا کویشچن پوچھا کہ آسٹریلین گورنمنٹ نے اس کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اس ایشو کو ریز کیا ہے۔ یس دا ایشو واز ریزڈ، اور وہ ان کا جو میسج ہے وہ ہمیں کنوے ہوا ہے تھرو دس press conference, through this talk. I want to assure the Australian government through our foreign office and through our federal government that this investigation would be 100% transparent. CCD is acting in a very neutral way. The family of the victim has trust and faith in CCD, and I am sure we will uphold their trust and we will come up to their expectations. Not only justice will be done, it will be seemed to be done. اگر آپ جواب دینے دیں گے تو پھر میں بتا رہا ہوں بھائی، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں۔ ایک سیکنڈ میں دے رہا ہوں آپ کے سوال کو۔ میں یہ بات ابھی دوبارہ پوچھی گئی ڈی پی او حافظ آباد کے متعلق، کل بھی ہم نے اسٹیٹمنٹ دی، اٹ واز پیورلی این ایڈمنسٹریٹو موو، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ریزنز کی وجہ سے کی گئی، کسی انتظامی وجوہات کی بنا پہ کی گئی، اس میں کسی قسم کا کوئی اور ایشو نہیں ہے۔ میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، صرف اسی وجہ سے۔ ایک منٹ سب سے پہلے آپ بتائیے سب سے پہلے ایک منٹ سب سے پہلے آپ پوچھیں گے، اس کے بعد آپ پوچھیں گے، اس کے بعد آپ پوچھیں گے، اور لیڈی آپ پوچھیں گے۔ ہاں سر، آپ یہ دیکھ سمجھتے کہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، اس طرح روڈ کے اوپر جس طرح فائرنگ ہوئی اور اس میں فیملی موجود تھی، آپ کے اہلکار دیکھ رہے تھے، اور جتنے ہمارے انکاؤنٹر ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس بندے نے جو کچھ کیا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا کہ اگر میں اس قسم کا کوئی یہاں پہ انسیڈنٹ کر رہا ہوں، جو اس کو نظر بھی آ رہا تھا کہ پبلک پلیس ہے، فیملی کو لوٹ رہے ہیں، اور وہ اندر دن فائرنگ کر رہا ہے، تعاقب کر کے بھی وہ فائرنگ کرتا رہا ہے۔ اس پر آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا میکینزم آپ بنائیں گے، اس کو کوئی ایگزامپل بنائیں گے، اس کو کیسے لے کے چلیں گے؟ ڈیفینیٹلی اس پہ ہم 2-3 کام کر رہے ہیں۔ امیڈیٹ جو کام ہے انویسٹیگیشن میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے، اور نہ صرف میرٹ پہ ہوتی ہو بلکہ میرٹ پہ ہوتی ہوئی نظر بھی آئے۔ چھوٹی بچی کو اور اس کے پیرنٹس کو جسٹس ملنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے اس کے اوپر اپنی ایس او پیز کو ریوزٹ کر رہے ہیں۔ فار پولیس ڈپارٹمنٹ، فار اے پولیس آفیسر، دا موسٹ امپورٹنٹ چیز جس طرح آئی جی صاحب نے فرمایا وہ ایک انسان کی جان بچانا ہے۔ اگر اس انسان کی جان بچانے کے لیے کوئی آدمی
मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भाग भी जाता है, मगर इंसान की जान बचाना ज़रूरी है, तो हमें जान बचानी है, ये एक कानूनी फरीज़ा है। इस पॉइंट के ऊपर SOPs ना सिर्फ इन राइटिंग लाई जा रही हैं, बल्कि इसकी हम ट्रेनिंग सेशन करके डाउन टू एवरी कांस्टेबल, ये ऑलरेडी हमारी लीगल ड्यूटी है, ये कोई नया कोई SOP नहीं आ रही, मगर इस SOP को दोबारा रिफ़्रेश कर रहे हैं इनकी मेमोरीज़ के अंदर और थ्रू ट्रेनिंग सेशंस, और अपनी फायरिंग का जो हमारा प्रैक्टिस का जो इसमें सेशंस हैं उनको भी हम अभी इनकॉर्पोरेट करने लगे। हाँ जी, अब आप बताइए प्लीज। एक सेकंड भाई, एक सेकंड जी, आप बताइए। बताइएगा CCD के जो मुद्दों के साथ मुकाबले होते हैं, उस पे पहले भी सवाल उठते रहे हैं, और जो हालिया चकवाल वाक़या है इसमें मुल्ज़िमान को अदालत में पेश करने की बजाय बज़ाहिर तो मुकाबले में पार कर दी गया, जिससे क्राइम तो कम हुआ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे जो आपके अहलकार हैं उसकी अहलियत, कुव्वत फैसला और जो आपके क़वाइद व ज़वाबित हैं उस पर अमल दरामद करने की जो आदत है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है? ये आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आपकी जो चकवाल वाक़या इस मुकाबले के लिए चकवाल इंसिडेंट की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं? ओवरऑल ओवरऑल सर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। Okay, I want to assure you, for CCD, human rights and implementation and rule of law are very, very important. These are non-negotiable points. Not a single incident. देखिए जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, जहाँ पे एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हुई है, CCD ने अपने आप को एज ए न्यूट्रल रेफरी प्रोजेक्ट किया है। आपका एज अ न्यूट्रल, एज अ फेयर इन्वेस्टिगेटर हम सामने आए हैं। जिस हमारा इंडिविजुअल ने गलत काम किया है, हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, हमने डिपार्टमेंट को बचाना ज़रूरी है। वाई? बिकॉज डिपार्टमेंट रूल ऑफ लॉ के साथ सिनोनिमस है। डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स को रिप्रेजेंट करता है। एक सेकंड जो वारदात हुई थी, जो सामान लूटा गया वो बरामद हुआ कि नहीं हुआ, और दूसरा ये कि जो डाकू काउंटर में मारे गए थे उनके मुताबिक बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्या कंफर्मेशन है कि ये वही दो डाकू हैं जो उनसे वारदात कर रहे हैं? ये दिस इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, ये वही डाकू हैं। दिस इज़ आपको मालूम है कि जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ, ये अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई, इससे 24 घंटे पहले वहाँ पे उसी स्मॉल लिटिल टाउन में 3 इंसिडेंट्स ऑफ रॉबरीज हो चुकी हुई थी, एक के बाद दीगरे। पुलिस वर आफ्टर देम, CCD वॉज वेरी सेंसिटाइज, हम ऑलरेडी इनके ऊपर काम कर रहे थे। आपका सेकंड बरामदगी हुई तो लूटा ने उन्होंने सामान फैमिली से गोल्ड वगैरह लेके गए थे, उसकी बरामदगी हुई है या नहीं हुई? बरामदगी का जो फैक्ट है ये अभी हम उसको वो देखते हैं, आपसे इसको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। वी विल शेयर द इन्फॉर्मेशन विद द अभी आते हैं आपके बात इसके बाद मेरा सवाल ये है कि जो सारा हुआ है जो चकवाल वाला, उसमें कितनी देर बाद जो है वो तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी? क्या इस तरह तो नहीं होगा कि जिस तरह से साहिवाल में जो वाक़या हुआ था उसका जो तफ्तीश थी वो भी इल्तवा का शिकार हो गई थी? इसको कितनी देर में मुकम्मल? बाय ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि जो ये तफ्तीश चल रही है, ये तफ्तीश कब तक मुकम्मल हो जाएगी? आई अश्योर यू बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, आज लास्ट वर्किंग डे है, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक ये हम इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ कंप्लीट कर चुके होंगे, बल्कि हम अपना चालान कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करवा चुके होंगे, और हम ये रिक्वेस्ट करेंगे बाद में जब चालान सबमिट करवाएंगे कि इसके ट्रायल को अर्जेंट बेसिस के ऊपर कंप्लीट किया जाए। मेरा सवाल ये है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट केस। HRCP के अकॉर्डिंगली और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं वो तकरीबन 1000 के करीब हैं जो CCD की फायरिंग से मारे गए हैं मुकाबलों में। What legal cover do you have in this? Okay, I tell you. And please इसमें ऐड कर लीजिए। You said कि वहाँ पे वारदातें कर रहे थे। Does law permit you to shoot at sight अगर आप चोरी या डकैती कर रहे हैं? लीगल कवर के बारे में बताएं। What legal cover you have? Okay. इस पे बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और इसका जवाब ये है कि नो लॉ गिव्स स्पेशल राइट टू पुलिस ऑफिसर or any law enforcement agency in Pakistan and in world
to use excessive force. सर सेक्शन 100 में तो आप इसीलिए करते हैं ना, मैं इसमें पुलिस मुकाबले होते हैं, आप सेक्शन 100 के तहत करते हैं सारे। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। इस पे जब आपके ऊपर फायर होगा एंड एज अ पब्लिक सर्वेंट आपने ये समझना पॉइंट को, जो ये हमारा ऑफिसर वहाँ पे गए, ये प्राइवेट कैपेसिटी में वहाँ पे नहीं गए, ही वेंट देयर एज अ पुलिस ऑफिसर। वहाँ पे उन खतून के साथ, उनकी वालदा के साथ रॉबरी हो रही थी, ही वेंट देयर टू हेल्प देम। ये दिस इज़ अ फैक्ट। मगर मैं एक मिनट, मगर जब पुलिस ऑफिसर एक ड्यूटी को एक सर अंजाम दे रहा है, एक लीगल फ़राइज़ की तकमील कर रहा है, एक बंदे को जिसको उसके अरेस्ट करना है, उसकी अरेस्ट करने की अटेम्प्ट कर रहा है, मगर उस दौरान उसके साथ फोर्स यूज़ की जाती है, उसको रिटेलिएट किया जाता है, डाकू की तरफ से उसके ऊपर फायर आता है, तो वो लीगल लॉ उसको राइट देता है उसको रिटेलिएट करने की। पिछले एक साल में सीसीडी के 213 अफराद को गोलियां लगी, 2 सीसीडी के सिर्फ इस एक महीने में शहीद हुए हैं। 33 पंजाब पुलिस के अफसर पिछले एक साल में शहीद हो चुके हुए हैं। आपने ये इसको जो मैं इसको दूसरा पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ, सीसीडी डील करती है। आपकी बात ठीक है, लेकिन सेक्शन 99 ये भी तो कहता है ना कि आपने मुलजिम को उतनी गोली चलानी है, उतनी फायर करना है जितना वो जख्मी हो। एब्सोल्युटली। देखिए ना, आप इसकी बात करें सेक्शन 99 और 100 की, लेकिन इसमें होता क्या है कि आप सेक्शन 100 इस्तेमाल करके बंदे को मार देते हैं। कंडक्टिंग ऑल दीज जो शूटिंग है वो इलीगली करी है, लीगल कवर के बगैर। दो CCD is conducting operations in self defense. CCD is trying to make arrest. CCD is सर ये बताएं कि आपने फैमिली की दरखास्त जो उनकी रिक्वेस्ट पे दरखास्त का मतलब तब्दील नहीं किया गया, यहाँ पर लीगल वर्ड की क्या वैल्यू रहती है? दूसरा, फैमिली की रिक्वेस्ट पे सीसीडी ही इस केस की तफ्तीश करी है, हालांकि सीसीडी के बंदे ने ही शूटिंग की। तो आप नहीं समझते कि ये लीगल वर्ड जो है ये मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती? अगर आप खुद मुलजिम हो उसी की तफ्तीश करें। सेम इज द केस साहिवाल में हुआ था, तो जो उस वक्त के एडिशनल आईजी थे राय दायर, उन्हें हटा दिया गया था ताकि कहीं केस की तफ्तीश के ऊपर कोई असर न आए। तो आप नहीं समझते कि आपको ये होता फिलहाल छोड़ देना चाहिए? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। मैं समझता हूँ कि फैमिली को सीसीडी की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ट्रस्ट है और वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये पूरी कौम के सामने हम इस बात को बरमला इसका इजहार कर रहे हैं कि सीसीडी ना सिर्फ तफ्तीश में मेरिट करेगी बल्कि पूरी कौम को मेरिट होता हुआ नजर भी आएगा। और हम अपने बंदे आप क्या किससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? हमने तो जिसकी बात कर दी है उसी में डीपीओ वाशरूम का क्या करना है? डीपीओ वाशरूम का बच्ची को एक पुलिस एहलकार का फायर लगेगा, दोनों पुलिस एहलकारों का फायर लगेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।